प्रभो त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्युर्मुखेयमामृतात् अहे धवळेश्वराय बाळालिंगाय नमो नमः। संसार सुखी रखंतु। आज पवित्र धर्मर मास कार्तिक मासर प्रथम सोमवार रे समस्त श्रद्धालु भक्त मानक श्रीपद करंतु, मनस्कामना पूर्ण करंतु, कर्म क्षेत्रोन्नति करंतु, ग्रहरिष्ट खंडन करंतु, जगतर मंगल करंतु, विश्वर कल्याण करंतु, आपणकर नाम विख्यात करंतु, सेवकर डाक श्रवण करंतु, समस्त गुआवसा भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु। जो जो भक्त माने आपणक पाखरे मानसिक रखिजंती तांक मानसिक पूर्ण करंतु। बाबा धवळेश्वराय बाळालिंगाय नमो नमः। संसार सुखी रखंतु, आनंदे गेवार। हरि बोलो। आज कार्तिक मासर प्रथम सोमवार रे समस्त श्रद्धालु भक्त मानक श्रीपद करंतु, आनंदे गेवार। हरि बोलो। बाबा धवळेश्वराय बाळालिंगाय नमो नमः।